Dumaloy. Dumalay. Dumalay boys, kumusta? Si Ate Maribik andito na. Pipili ako ng mga yung mananalo at the end of this month. I-record ko yung mga napunta. Melody. Paano pag ang dumalay? Hello Melody, kumusta? Kilala ako sticky. Sige, mami. Ni Saki, Adan Saki. Sino pa kasi yung mga pumunta? Yung bago? Oh, Portal Man. Portal Man, connect with everybody. Where you from, Portal? Aray ko. Sinuritin talaga. Oh, nandyan lang siya. Si Pasaway. Nandito si Pasaway. Lagi napunta siya. Si Los ang nauna kanina. Si Ash pala. Sabi niya, can you make me mood? Nasaan na siya? Oh my God, she's beautiful. Trini makeup therapist. She's beautiful, oh. The one trying to challenge me with 40 sits up. What I'll be damn. Oh wow, she's beautiful. Nag-comment ako sa kanya. Oh, Juan! Mamasita! Buenas noches! Ay, may sobra ka pa dito. Owen, baam latat detan. Isungor sinubra ak. Tapno pag... Todas! Juan, ala si Juan, lumalaban. 2 days, na siya? Juan Jose. City Gemma. Todas si Akari. Akari. I-record ko yung mga pangalan nyo. Todas. Uy, ito pala siya, oh. Sabi niya, mag-sits up ka, mag-give ako sa'yo ng $100. Grabe naman, yung tiyan ko, ang laki-laki, hindi ko kaya yan. Maano pa ako, ma-restrain. Hello, Ultra. Isot ko na natay, Ultra. Kung na kanya nakit-rider, latta kanot na ganan. Wag mo daw siyang tawaging Ultra, rider na lang daw. Oh. Dumalay boys. Dumalay boys gayam na gana. Baka may ibang dumalay siya. Pilipino pala si Ultra. Ay, Pilipino ba? Ultra with wings. Ultrasound. Papi Juan Jose. Yeah, Papi. Yeah, Papi. Hello, Dumalay. Mark Jose Waray TV. Oh, andyan na si Mark, si Waray. Mark Jose. Ay, Mark Jose, kunak metin. No! Good morning, idol! Ate Melody. Hindi ko pa nasulat. Ay, andun na si Ate Melody.